Здравствуйте. Спасибо, что нашли время на интервью. Как ваши дела? Bonsoir, merci de passer du temps pour cette interview. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je suis ravi de te revoir, Faïna, en interview. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Ну, все отлично. Я очень рад, что я встречу тебя еще раз. И давно мы не говорили друг друга. Итак, первый вопрос. Мы видим, что на Украине погибают французские наемники. Ходят слухи, что воюет французский легион и кадровые военные. Это позиция всей Франции или только правительства и президента Макрона? Alors, première question, nous voyons que des Français, des mercenaires français mourir en Ukraine. Il y a des rumeurs selon lesquelles la Légion française ou des militaires français se battent du côté ukrainien. Est-ce, d'après vous, la position de toute la France ou alors seulement la position du gouvernement du président Macron? Alors, c'est une question extrêmement délicate parce que j'ai reçu certains documents que je ne peux pas publier qui viennent du plus haut commandement et qui stipulent qu'effectivement, il y a un certain nombre de troupes qui sont envoyées là-bas. Он сказал, что это очень сложный вопрос. Сейчас ему сложно ответить, но он знает, у него есть документы. Это очень важные документы из штаба Франции. И да, наверное, есть такие, как наемники, солдаты на Украине, но, конечно, сложно ответить сейчас. Et notamment de mercenaires qui viendraient d'Arménie, qui ont été formés par l'armée française et qui ont été envoyés pour des missions très spéciales dans le Donbass et qui sont basés à Kharkov. Et s'ils ont choisi des gens venant de... Alors, он сказал, что у него есть информация, что есть наемники из Армении, но это французская армия, как тренировали их, и что они потом послали их на Украину, ну, как, чтобы делать, ну, как спецназ, ну, специальные миссии. Вот. Oui. Et s'ils ont choisi des Arméniens, c'est parce qu'ils savent parler russe. Donc, automatiquement, ils sont opérationnels sur le terrain sans avoir besoin de traduction. Если они выбрали их, это потому, что они говорят по-русски. Конечно, там это очень полезно для операции, потому что они все понимают, конечно. Il est à noter que le fils d'un général français a été tué là-bas. Il s'appelle Alexis Drion, le fils du général Frédéric Drion du corps des dragons. Alors, je me permets juste d'intervenir, mais l'information est arrivée, il s'est montré vivant après. Enfin bon. Ah bon? Oui. C'est curieux ça. C'est très curieux parce que cette information m'a été envoyée de gens qui sont, je dirais, extrêmement sérieux en regard du type d'information qu'ils me distribuent. Alors, он ответил, что там у него есть информация, что сын генерала погиб на Украине. Потом я сам сказал, что у меня есть информация, что этот человек, этот наемник, потом показал, что он жив, и потом Терри ответил, что ну, это странно, потому что у него есть такая информация, что он погиб. Ça vient de très haut, hein. Ну, есть очень хорошая информация. Donc, ça sera certainement à vérifier, mais le fait est que, par d'autres sources, j'ai quand même confirmation qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont été envoyées là-bas. Et notamment, en 2016, j'avais mis la main sur un rapport du Sénat qui stipulait qu'il y avait un budget de 8 millions d'euros qui avait été attribué à des opérations en Ukraine. Он сказал, что у него есть очень хорошие информации, что есть очень много наемников из Франции там на Украине, и уже давно, потому что он нашел такой документ, это был уже 2013
16 году, что французы тратили combien de milliards? 8 millions. 8 Mais c'était en миллионов. 2016 déjà. Да, я уже сказал, je l'ai déjà dit. Да, 8 миллионов, чтобы как тренировать, организовать тренирование для наемников уже 8 лет назад. Alors, quand on voit les sommes attribuées à cette époque, on peut se douter que c'était pour de la formation. Когда мы видим, что они тратили такую огромную сумму, ну, это понятно, что ну, это было тренирование, но j'ai pas compris parce que ta question, enfin ta réponse était obscure. Ce que je veux dire, c'est que si en 2016, il y avait des fonds comme ça qui étaient attribués, on peut se douter que c'était pour faire de la formation militaire. C'est quand même substantiel, 8 millions d'euros. Par contre, aujourd'hui, on regarde du matériel qui est envoyé là-bas, on peut très aisément comprendre qu'il y a des gens qui sont sur place pour la maintenance et pour la configuration, par exemple pour les scalps. Да. Он сказал, что если раньше они тратили такую сумму, и сейчас это понятно, что это намного больше, и что если это так много, это понятно, что есть тоже наши солдаты, например, как специалист, эти пушки, эти ракеты, скальп и так далее, чтобы использовать их и не только как тренер. Первый раз мы говорили о сайте миротворца. Сейчас, по некоторым данным, появился сайт Молфара. За эти 2 года ничего особо не изменилось. Миротворец как работал, так и работает. Не озвучено ни одного имени тех, кто стоит за этим сайтом. Может ли что-то измениться? Или Запад устраивает такое положение вещей? La seconde question, donc c'est ce que nous avons parlé pour la première fois, nous avons évoqué la liste Mirotvorets. Maintenant, par certaines données, nous savons qu'un nouveau site, Molfar, est apparu. Rien n'a particulièrement changé au cours de ces 2 années. Mirotvorets continue à fonctionner et poursuit son travail. Aucun des acteurs qui sont derrière ce site n'a jamais été révélé, du moins officiellement. Est-ce que quelque chose pourrait changer à ce propos, enfin, sous-entendu la position de l'Occident par rapport à cette liste et à ce travail? Ou l'Occident est-il si accueillant, dans le sens pour la police politique ukrainienne et les Ukrainiens? Alors, l'histoire de Mirotvorets, c'est un peu particulier. C'est un site qui appartient à Poroshenko. Il est hébergé en Thaïlande. Он сказал, что этот сайт Mirotvorets, это, ну, как сказать, хозяин это Порошенко и провайдер в Тhaïlande. Alors, j'ai spécifié plusieurs fois auprès de certains députés européens ce problème et aucun d'entre eux ont été capables, en fait, d'arrêter les opérations de ce site, notamment Hervé Juvin, Thierry Mariani, que je connais bien parce que je converse assez souvent avec eux. Он сказал, что он давно сообщил для депутатов в Союзе и в парламенте, Европейский Союз, спросил закрыть этот сайт. Несколько депутатов занимались, типа Thierry Mariani или Hervé Juvin, но они ничего не успели и даже не ответили. Il est à spécifier que j'ai contacté directement le directeur général de Cyberpol, M. Baretsky, et je lui ai demandé instamment de faire en sorte que ce site soit arrêté. On a eu plusieurs conversations dont les dernières étaient plutôt tendues par email. Et il m'a demandé instamment d'arrêter de l'importuner avec cette histoire parce que je n'étais pas certifié sécurité ou je ne sais quoi.
Je pense, vas-y. Он сказал, что он тоже контактировал Cyberpol. Директор это господин, c'est comment c'est son nom au directeur? Baretsky. Борецкий. Он написал много раз через имейл. Они поболтали об этом, но это было очень сложно. Очень быстро, он был очень нервный. И в конце концов сказал, что он не хочет говорить с ним, потому что у него нет аккредитации, как, я не знаю, СБУ, ФСБ, СРУ, и что он не хочет ответить, потому что он не так важен. Это, ну вот, не ему дело. Alors, à travers les conversations qu'on a pu avoir, j'ai pu mesurer un énorme malaise. Et j'ai l'impression que, malgré le fait que sur le site de Cyberpol, en première page, ils annoncent que l'Ukraine est un pays qui supporte des factions nationalistes, terroristes, et qui menacent des citoyens de l'Union européenne ainsi que leurs représentants. Alors, он сказал, что когда они говорили, друг друга написали, он понял, что он был очень нервным, неспокойно. И что там, что странно, это в этом сайте Cyberpol, они говорят, что Украина поддерживает такие группы экстремисты, бандеровцы, фашисты. Ну, типа, как вы знаете, С-14, правый сектор и так далее. Et donc, de ce fait, ça doit sous-tendre le fait qu'il se retrouve entre l'enclume et le marteau. Parce que quand on voit que sur ce site, il y a des références à l'anglais, c'est-à-dire à la CIA, et qu'on sait que le FBI est bien connecté aux gens qui opèrent ce site, ça veut dire en d'autres termes que les gens qui l'opèrent sont très protégés. Он сказал, что это понятно. Ну, это очень странно, что есть такие информации против Украины и наоборот за Украиной. Очень странно. Но он понял, что там сзади есть такие сотрудники СРУ и FBI, и что, конечно, очень сложно говорить с ними, потому что, это типа табу. Они не могут говорить. Oui, Thierry. Donc, ça veut dire en d'autres termes qu'il est obligé de dénoncer les activités du site, mais en même temps, il est complètement impuissant en regard de sa capacité d'arrêter le fonctionnement du site. Он сказал, что он должен, Cyberpol, этот человек, директор Cyberpola, атаковать этот список и сказать, что надо закрыть, но сзади тоже он должен молчать и защищать тоже эту позицию. Поэтому это такой парадокс. Alors, je trouve que je vais être interviewé pour l'anniversaire de Maïdan par France ce soir, dans les 2 semaines qui suivent, où on va m'inviter à commenter l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson, parce que je fais partie du réseau de Tucker et des gens qui l'entourent. Он сказал, что скоро будет интервью. Во Франции это как газета «Франсуар». Это будет о речи президента Путина сегодня. Oui. Et je vais en profiter pour présenter le livre que j'ai écrit, qui s'appelle Ukraine, entrepreneur espion malgré lui. Et je parlerai de cette fameuse liste et de tous les gens qui y sont associés. Donc, ça permettra aux Français de comprendre qu'un grand nombre de nos citoyens sont exposés à des meurtriers et que leur vie est en danger. Он сказал, что он будет уже говорить о книге, потому что недавно он написал книгу.
Это название, это вот Ukraine, entrepreneur, espion, c'est malgré lui. Simplement, malgré lui, je sais pas le traduire, ça m'ennuie. Это типа Украина, бизнесмен и шпион, но как сказать, это слово не знаю. Это не быть шпионом. Они решили, что он шпион. Вот, но он не шпион. Ouais. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que en France, 9 éditeurs ont refusé de me publier, même en auto-édition. Parce que à l'intérieur du livre, vous allez découvrir qu'une partie du team de Macron est impliquée directement dans le coup de Maïdan. Он сказал, что 9 эдиторов отказались публиковать эту книгу, даже если сам платил, чтобы публиковать эту книгу. И он в этом книге будет объяснил, что... Pardon. Mais j'ai pas compris. Derrière quoi il y a Macron? Parce que là, c'est pas clair. Derrière quoi? Il y a un certain nombre de personnes dans l'entourage de Macron qui sont impliquées dans le coup de Maïdan. Он сказал, что есть несколько сотрудников вокруг Макрона, которые участвовали, организовали этот Майдан на Украине. Notamment Pierre Persson, que j'avais eu au téléphone à l'Assemblée nationale, avec qui j'ai essayé de converser pour lui expliquer ce que j'avais pu voir et ce dont j'avais été témoin. Et sa réaction avait été immédiate en me disant « On est au courant, ne vous mêlez pas de ça ». Он сказал, что есть такой человек, Пьер Персон, он депутат в Думе, он говорил с ним по телефону, и Терри рассказал, что он видел сам, потому что он был на Майдане, он жил в Киеве. И этот депутат сказал, вам не надо продолжать это дело, мы знаем уже, вам надо молчать. Вот. Oui, Thierry. Ce qui a été une grave erreur, parce que la première des choses que j'ai fait, c'est commencer à creuser. Это была большая ошибка, потому что он решил начать копать, чтобы найти больше. Oui, Thierry. Et il faut savoir une chose, que M. Persson, était le directeur de campagne de Macron. Он сказал, что Пьер Персон был директор, когда Макрон был кандидатом, чтобы быть президентом. Et c'était en 2017 ou en 2022? C'était en 2015, quand je suis revenu d'Ukraine. Oui, mais le fait qu'il était directeur de campagne. Ah, ça je ne sais pas, mais de toute façon, en regard du fait que Macron était en train de constituer son équipe pour spoiler Hollande, je suppose qu'il devait être bien au courant. Et toute l'équipe de gens qui allaient à Kiev pendant l'été 2013 jusqu'en 2014 était en relation directe avec ces journées. Он сказал, что это было раньше. Они готовили как этот Майдан уже давно. И эти французы около Макрона, и около, конечно, Голланда, но они были как... Они сотруднились с Séjourné. Это сотрудник Макрона, очень известный. Oui. Et en tirant sur la pelote de laine, j'ai pu remonter sur différentes organisations ONG qui sont liées à Soros et j'ai pu récupérer les PNL de financement des partis néo-nazis ukrainiens. И он сказал, что когда он копал, искал, он нашел информации и документы, и это было видно, что они финансировали и тоже организовали этот Майдан. Redis-moi la fin, il faut faire vraiment des phrases plus courtes, j'ai du mal. D'accord. Donc je disais, j'ai tiré sur le fil, okay. Et je suis remonté jusqu'à des ONG qui étaient financées par Soros. Да. И он сказал, что,
Byli nie tylko сотрудники около Макрона, но тоже такие ассоциации, типа Сороса, Жорж Сорос. И он знает, он уверен, что они тоже финансировали этот Майдан. Et dans les documents financiers que j'ai pu récupérer, on voit les noms de Paroubi et de Yarosh. И когда и в этих документах есть фамилии Паруби и Сорос. J'ai même pu récupérer des photos de la maire de Paris, Hidalgo, avec les deux représentants de ces ONG, un français et l'autre polonais, et bien sûr la sœur de Nadia Savchenko, Да. en support à la mairie. Он тоже нашел несколько фотографий, где они были вместе с мэром Парижа, госпожа Идальго, и тоже была такая фотография с сестрой, это Надежда Савченко, депутат, фашистка и так далее, enfin, вы помните. Oui, Thierry. Donc, je pense que l'interview que je vais donner à France ce soir va être extrêmement intéressante. Я думаю, что этот интервью для Франсуа это будет очень интересно. Et je suis d'ailleurs, vous savez que je suis en connexion avec un certain nombre de proches de Trump, et notamment dans le milieu militaire, et ce sont des gens que j'ai briefés sur la situation en Ukraine. Есть такие друзья, ну, это такие важные люди, и тоже, как сказать, офицеры около Трампа, и он им объяснил, что там, на Майдане. Et je leur ai expliqué, et ils l'ont bien compris, que ce n'était pas du meilleur intérêt des États-Unis à supporter un conflit entre l'Ukraine et la Russie. И он объяснил, что это не очень интересно для США поддержать как войну сторону Украины. И эта война, конечно, для США это бесполезно. Извините. Да. Et d'ailleurs, bien avant l'opération SVO en Ukraine, j'avais prévenu mes contacts qu'un certain nombre de laboratoires d'armes biologiques avaient été déployés grâce à une journaliste bulgare avec qui je travaillais. До спецоперации он уже сообщил, что такие американские лаборатории работают на Украине, и у него есть... C'est qui cette dame, cette bulgare, c'est une amie à toi? Oui, c'est Diana Gaitanjeva. Да, Диана Агенджантева. Я не знаю. Gaitanjeva. Да, Дайганджева, да? Да, это как, ну, знакомые Терри, она из Болгарии, она тоже работает с ним. Oui. Et aujourd'hui, elle se retrouve sur le site de Mirov Dvorets. Сейчас она в списке Миродворца, конечно. Это большой клуб. Donc, mes homologues aux États-Unis ont été très surpris et on a commencé à enquêter là-dessus. Мои друзья c'est там... comme ça. Это был сюрприз, и мы начали копать и искать. Et en creusant encore plus profond, on s'est rendu compte que le DOD, c'est-à-dire le département de la Défense, avait utilisé les sociétés écrans pour tester le Covid en Ukraine avant pandémie. Он сказал, что когда они начали копать, искать глубоко, они нашли такие информации, что они тестировали этот COVID, этот вирус на Украине. Et nous avons pu récupérer les preuves indéniables dans la base de données de procurement du gouvernement américain. И у них настоящие документы. Это государственные документы США, секретные,
И это видно, что вот они тестировали этот коронавирус там на Украине. Donc je pense que pendant mon interview avec France ce soir, il va y avoir un petit peu d'ambiance. Когда будет интервью с Франсуар, амбианс хороший будет. Да. Можно ли France ce soir, люди идет танцевать. Question suivante peut-être. Alors. Фаина. Раз уж мы начали говорить о цензуре, предлагаю тему эту продолжить. Так как Карлсон взял интервью у Путина. Многие говорят, что это героический поступок. Другие требуют его не пускать в США и подвергнуть санкциям. Скажите, на Западе уже совсем нет свободы слова, если обычную работу журналиста называют героизмом? Alors maintenant, on va parler de la censure. Comme vous le savez, il y a Tucker Carlson qui a été interviewé par le président Poutine. Enfin, qui a interviewé le président Poutine. Beaucoup disent que c'est un acte héroïque. D'autres exigent qu'elle ne soit pas diffusée aux États-Unis et que le coupable, entre guillemets, soit puni par des sanctions. N'y a-t-il plus de liberté d'expression en Occident si le travail d'un journaliste est qualifié d'héroïque, à votre avis? Alors, l'interview de Tucker, j'avais poussé avec Igor Lopatonok, le parrain de Faina, on avait poussé à ce qu'il puisse aller avec notre délégation française et américaine pour discuter de certaines choses. Ils ont décidé de procéder de manière différente avec cette interview-là, ce que je trouve assez intelligent. У тебя есть... Я не понял. Appelle le parrain de Faina? J'ai du mal avec les noms. Igor Lopatonok. C'est le directeur de la production d'Oliver Stone. Ah, Igor Lopatonok, c'est le parrain de Faina? Je comprends pas là. Oui, c'est son parrain. Son parrain de manière religieuse? Parce que là, je comprends plus. Oui, c'est son parrain. Извините. Ну, твои крестный отец, Игор, извините, потому что с фамилией это сложно. Они давно занимались, чтобы как пригласить его и делать интервью, и тоже дать разные вопросы. Но, в конце концов, они сделали по-другому, но все равно это было интересно. Значит, интервью с президентом Путиным. Oui. Et alors, j'imagine bien que les démocrates, comme tous les socialistes et les gouvernements européens qui ont déclenché la crise ukrainienne, parce que c'est bien de leur faute, se retrouvent en porte-à-faux, puisque un futur membre du gouvernement de Trump prend les devants et va devant de Vladimir Poutine pour discuter avec lui des différents problèmes à devoir résoudre. Alors, он сказал, что, конечно, для них в США администрация Байдена, это, конечно, неудобно для них, потому что это понятно, что этот человек, наверное, он будет в будущем как государстве Трампа. On peut imaginer le moment de panique que ça a pu susciter en regard du type d'information qui aurait pu transpirer de cette interview. Сказал, что это понятно, что паника была там в США и не только, потому что Текер, он может дать такие информации, даже секретные. И, конечно, вот, поэтому была эта паника. Alors, c'est une interview formelle qui est sur un cadre dans un cadre extrêmement poli et agréable, c'est un fait, mais ça peut être très très mal perçu vis-à-vis d'une partie de la population des États-Unis qui pourrait interpréter ça comme une espèce de trahison. Да. Mais сказал, что, наверное, это был обычный хороший интервью, но, конечно, в США это понятно, что есть часть народа,
Может быть, они не будут понимать и думать, что он как по-русски, j'ai oublié le mot traître. Я забыл это слово. Как если он против США? Я забыл это слово, извините, здесь. Ничего страшного. J'ai oublié le mot traître. Alors, je vais te le donner. C'est super inconfortable parce que c'est un mot important dans ta phrase. Предатель. Потому что народ США, они будут думать, что он предал США. И здесь, конечно, есть за этот интервью и тоже против интервью. En même temps, ça donne une image où un membre d'un futur gouvernement a la capacité de se mettre dans les chaussures de la personne qui est en face d'elle. Et je vais prendre une phrase de président Chirac, très intéressante, qui disait « La diplomatie, c'est de marcher avec les chaussures de son interlocuteur toute la journée pour arriver à un compromis. » Intraduisible en russe, je ne pourrais jamais le faire. C'est dommage, hein, la phrase de Chirac, je ne pourrais pas, c'est évident, parce que les dictons, c'est intraduisible. Comme par exemple, il pleut comme vache qui pisse. C'est à peu près ça. Не жаль, но он сказал, что это было интересно, потому что, конечно, Карсон, когда он встретил Путина, он может чувствовать, как президент США, как это будет в будущем. И потом он дал такое предложение. Наш президент Ширак сказал такой диктон, но переводить это невозможно. Ну, и я не знаю, как переводить. Это невозможно. Oui, Donc, ça, excusez-moi, j'étais obligé de brancher ma prise parce que j'ai plus de batterie. Donc, ce que j'en conclus de cela, c'est que ça a donné une expression de tous les problèmes qui ont été déclenchés à partir du renversement du régime de Yanukovych. Mais en même temps, je pense que le président Poutine a fait une erreur, c'est que il s'est trop attardé sur les événements historiques passés de trop loin. Et s'est pas assez focalisé sur le présent. Он сказал, что это было очень интересное интервью, но он думает, что когда президент Путин, он думает, что он сделал ошибку, потому что он это его мнение, слишком долго рассказал эти старые события в истории Украины. И он думает, что это была ошибка. Et comme ça s'adressait à un public américain dont la capacité d'attention est très restreinte, ça peut poser problème. Это понятно, что этот речь, это был для народа США. И народ США, он не может слушать долго, ему не очень интересно, он не культурный в принципе. И поэтому это было слишком сложно для народа США. В принципе. Вот. Alors, l'exposé de l'évolution de la situation en Ukraine a duré 35 minutes. C'est-à-dire presque plus de 25% du temps de l'interview. Он сказал, что эволюция конфликта на Украине с Майдана до сих пор президент Путин и Карсон, они говорили об этом 35 минут. Это 25% интервью. И он думает, что это слишком долго. Ils auraient dû, en fait, faire une espèce de petit résumé de la situation qui a amené, en fait, à ce conflit, et ensuite à se pencher sur les différentes conséquences que ça pouvait avoir et les différents problèmes qu'il aurait fallu résoudre.
Он сказал, что это было лучше делать маленькие резюме, что было раньше до Майдана и до сих пор. И потом это было более интересно говорить о проблемах и о, что случилось сейчас, поэтому это было намного важнее, чем рассказать свою историю в Украине. Notamment sur le fait que les armes de destruction massive qui ont été positionnées en Europe par les États-Unis posent un problème de sécurité majeur à la Russie. C'est une espèce de Cuba upside down. Сказать, что это было лучше говорить, что США, они послали как оружие, типа бомба, атомическая бомба в Европе. И это было более важно говорить об этом, потому что здесь, конечно, это очень опасно для России. J'avais abordé ce problème avec deux généraux américains et je leur avais soumis l'idée suivante. Si les États-Unis accepteraient que des missiles russes soient positionnés à Terralinga ou à Tijuana, au Mexique, à la frontière avec les États-Unis. Он говорил с двух генералами США, и он спросил, если США согласны, что русские будут как послать ракеты, как раньше в Кубе, в Мексике и так далее, вокруг США. Et donc, la réponse avait été assez rapide, puisque j'avais entendu, ça n'arrivera jamais. И ответ это был очень быстро, это никогда не будет. Вот что они ответили. Et donc, je leur ai expliqué que, d'un point de vue de la réciprocité, on peut bien se mettre dans les chaussures de Vladimir Poutine et comprendre que c'est un problème de son côté. И он сказал, что если они отвечают так, они могут понимать мнение России, что если есть эти ракеты вокруг России, для них это тоже нет. Поэтому вот такая речь была. Alors, le problème que pose l'interview de Tucker, c'est que ça va à l'encontre totale du narratif extrêmement agressif et dangereux qui a été développé par les Européens sans aucune limitation ni réflexion. Alors сейчас проблема интервью Текер Карлсона это что сейчас речь это совсем как наоборот, что в Европе они объяснили России, что случилось на Украине и так далее. И поэтому, конечно, агрессивность, фейк и так далее, это что он хотел сказать. И, конечно, Текер Карлсон это другая речь, совсем другое. Et ça les met en défaut parce que ils comprennent à travers l'approche de Carlson qu'ils vont être lâchés. Et qui, les Ukrainiens? Ah non, les Européens. Les Européens vont être lâchés par les États-Unis. И сейчас в Европе это опасно для них, потому что там в Европе они понимают, что в США они будут бросить их. Et donc, ils vont se retrouver avec un conflit sur les bras à soutenir, avec un pays qui est un véritable gouffre, et ils ne sauront pas quoi faire pour arrêter cette situation sans être humiliés. И он сказал, что, конечно, это будет очень сложно в Европе, но Франция, Германия, Великобритания продолжат одни поддержать войну на Украине, потому что все равно это будет катастрофа. И в конце концов, как они могут найти выход, это непонятно. Alors, je voudrais faire référence à une conversation que j'ai eue avec l'ambassadeur autrichien qui était basé à Moscou en juin.
Я хотел говорить, что я говорил с дипломатом, это посольство Австрии в Москве, это был Фиуни, он говорит с ним. C'était à Vienne, à l'Académie des Affaires étrangères. J'ai entendu un discours hors sol où la Russie était à plat ventre, qu'elle avait perdu, que c'était la catastrophe économique, que c'était la fin du monde, qu'ils étaient nuls, que les Ukrainiens étaient les meilleurs, les plus beaux, les plus forts, qu'ils avaient gagné. Он слушал этот речь Фиунину не в Москве, во Вене, там в Австрии. И тот дипломат рассказал, что ну, это был типа не знаю, как сказать, дебилизм, не знаю, как сказать, что он объяснил, что вот Россия проиграла, они не умеют воевать, у них ничего, это катастрофа, экономия сейчас она упадет, и что это конец для России. Donc, après un discours de 1 heure, j'ai eu l'occasion de lui répondre et je lui ai demandé s'il vivait sur Facebook ou s'il avait un véritable système de renseignement qui lui permettait d'avoir une vision objective de la situation. Он спросил через час, потому что он говорит час, он мог дать вопрос, и он спросил, если этот человек живет в Фейсбуке, или если у него есть хороший отдел, чтобы получить хорошие информации. И вот. Et donc, il a été complètement secoué devant son auditoire. Et je lui ai expliqué que la situation en Ukraine était un véritable désastre. Le nombre de morts avait dépassé, le nombre de morts plus blessés était aux environs de 850 000. Ça, c'était fin juin. Aujourd'hui, on doit être à presque 1,4 million. Et qu'il était temps qu'il se réveille. Mais ça a été révélateur du narratif qui doit être échangé à haut niveau. Alors, он продолжал говорить. Конечно, чтобы понимать ситуацию, это была конференция, и много людей были. Когда Терри дал этот вопрос, потом он продолжал и объяснил, что это не так, что сейчас катастрофа это не в России, но на Украине, что есть уже очень много раненых, и очень много солдат погибли на фронте, и что это был в Фиуне уже почти 850 тысяч людей, и что сейчас, наверное, это более 1 400 000. Alors, ça montre une chose, c'est qu'on a affaire à des gens qui font ce qu'on appelle du wishful thinking, qui projettent leurs fantasmes et leurs désirs sans pour autant regarder les choses telles qu'elles sont. Et c'est très dangereux. Это понятно, что такие люди сейчас, они живут на другом планете, и они как думают, что это должен быть как они думают, или они хотят. Это даже как фантастика, или я не знаю, вот. Но они не живут в реальности. Ça me fait penser un peu aux parieurs. C'est-à-dire que les gens commencent à perdre et puis ils continuent à jouer en espérant que ça va s'arrêter et qu'ils vont se refaire. Это как такие люди, которых играют букмекер, и они не могут остановить. Они не могут остановить. Они думают, что в конце концов они будут победить, может быть. Et on sait comment ça finit, ce genre de choses. Donc, par contre, en regard des réactions qui ont été propagées sur Internet et qui venaient de l'Union européenne, on peut quand même s'inquiéter du fait que ça représente quelque chose comme un incident diplomatique et même pire que ça. Что? De quoi? C'est-à-dire qu'ils ont décidé d'appliquer des sanctions à Tucker. Et ça, c'est extrêmement grave pour 2 raisons.
La première, c'est qu'ils estiment qu'un journaliste n'a pas le droit de faire son job. Et la deuxième raison, ils n'intègrent pas le fait que si Tucker devient demain le porte-parole de la Maison-Blanche, ces gens-là devront lui rendre des comptes et il y aura un retour de bâton absolument gigantesque. Сейчас ситуация как сумасшедшая, потому что это даже потому, что это видно, что журналисты не могут работать, свобода нету. Но что еще сумасшедший, это этот человек, может быть, будет в государстве Трампа, и потом это понятно, что они должны ответить. Поэтому есть такая ситуация странная, сложная. Donc ça veut dire que ces gens-là refusent quelque forme de conversation ou de communication que ce soit, en regard d'un conflit qui les regarde et qui veulent masquer véritablement où sont les problèmes. Tu peux redire ta phrase, Oui. s'il te plaît? Donc, ces gens-là estiment que la vérité ne doit pas transparaître. Un journaliste n'a pas le droit de faire son job. Et surtout, si ça va à l'encontre de ce que eux ont décidé. Да. Это понятно, что сейчас журналисты не могут, как говорить правду. И это еще хуже, они не могут говорить против, что они решили сами. И здесь это очень опасно. Ces gens-là sont d'une immaturité absolument incroyable. Ils sont un petit peu comme des enfants qui ont fait une bêtise, qui mettent la bêtise derrière le dos. Это как эти люди, опасные, это как дети, которые они сделали ошибку и хотят скрыть на спине, что они сделали. Et c'est plutôt dangereux parce que là, on joue pas avec des petites bêtises, on joue quand même avec la vie de millions de gens. И здесь это очень опасно, потому что это не дети, и они сейчас играют с жизнью много людей. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que ils ne comprennent pas que par une telle attitude, ils ont complètement détruit la capacité diplomatique de l'Europe. И это очень страшно. Это что они не понимают, что они совсем разрушали возможности как торговать, как дипломат с Россией в будущем. Все разрушено, это как пустыня. Et quand ces gens-là disent l'Europe c'est la paix et nous allons envoyer des armes à l'Ukraine pour maintenir la paix, ces gens-là sont devenus fous. И когда они говорят, что Европейский Союз это мир, но что они должны посылать оружие для Украины, чтобы поддержать мир, это очень странно. Они сумасшедшие. Mais c'est un peu dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'avec cette bande de wokistes psychopathes, un chat c'est un lion non binaire. Une girafe sans ampoule, c'est un lampadaire. Tu vois ce que je veux dire? Это будет сложно переводить. Но он говорит, что для них что сложно, это что они, как сказать, ça c'est complètement délirant à traduire. Кот это как lion LGBT. Что он хотел сказать, это что они думают, это никогда не было. Это уже фантастика. Они не живут на планете. И что они видят, это не что есть. Вот что он хотел сказать. И люди опасные, очень опасные, потому что они такие. Они не знают правду и не хотят. И они живут на другом планете. Et c'est очень опасно. Bon, j'ai traduit. Ces gens-là ont perdu pied avec la réalité
un homme c'est une femme c'est un homme, la paix c'est la guerre c'est la paix. Ils sont complètement confus. Мужчина – это женщина, женщина – это мужчина, мир – это война, война – это мир. И вот это типа такая каша. Могут ли Франция и Россия вернуться к нормальным отношениям? Est-ce que vous pensez que la France et la Russie pourront tout à la fin retrouver des relations normalisées? Alors ça va être extrêmement difficile. Это Et будет je vais очень- expliquer. Tant qu'on n'aura pas d'homme d'État à la tête de la France, je vois mal comment on pourrait rétablir des relations basées sur une normalité, sur une discussion, sur des échanges économiques, sur des échanges culturels. Он сейчас не видит, как это возможно, чтобы это будет как раньше нормально, ну, наше государство и Россия. Если есть еще эта команда, это не будет возможно. И все равно такой уровень, культурный уровень, экономический уровень и так далее, бизнес и так далее. Si on mettait à la tête des gens comme Asselineau, comme Général Tauzin, comme Pierre de Gaulle, des gens qui ont une assise, une expérience, une vision du monde globale, Если были такие лидеры, как Франсуа Asselineau, как Pierre de Gaulle, внук генерала. И le troisième, c'était qui? Didier Tauzin. François Asselineau, Pierre de Gaulle, et le troisième? Didier Tauzin, c'est un général. Ah, je t'entends plus du tout. Didier Tauzin. А, Дидье Клозан. Если такие лидеры опытнее, умнее были, да, это будет возможно. Но если нет, это будет очень сложно. Okay. Là, effectivement, le dialogue serait possible parce qu'on a affaire à des hommes qui sont matures, qui ont une vision du monde holistique et qui comprennent ce que c'est que des relations internationales. И это, если такие люди были, лидеры были, это понятно, что это будет возможно, потому что такие лидеры, они понимают, что это такое международные связи и так далее. Они понимают много. И, да, это будет возможно, но без них, конечно, нет. Mais avec la bande d'excités, de freluquets limités, qui n'ont aucune connaissance historique et surtout du contexte dans lequel ce conflit s'est développé, parce qu'ils l'ont pris en route. Prenez un gars comme Attal, qui a 34 ans, qui ne comprend rien, qui n'a jamais rien vu, et Non. qu'on parachute là-dessus, c'est un désastre. Он сказал, что это будет катастрофа, потому что это понятно, что такие люди не умнее, не культурнее, ничего не понимают, даже не знают историю. Даже, например, Атал, ему 34 года, он ничего не знает, какой контекст был во время Майдана, он не знал, даже, может быть, где находится Донбасс и так далее. Они ничего не знают. Ou des gens comme Séjourné qui sont certainement impliqués dans le coup de Maïdan, ils vont à l'encontre de ce qu'ils ont fait. Или такие люди, как Сежурне, которые участвовали, чтобы организовать этот Майдан. Это понятно, что с ними это не будет ничего невозможно делать. Et en plus, qui ont été formatés selon les young leaders du World Economic Forum et qui veulent promouvoir des valeurs qui vont à l'encontre de ce que représente la Russie. И это понятно, что такие young leaders, которые как, ну, это как кукли Фрома Давоса, это понятно, что с ними это невозможно ничего не делать, потому что они против, это антоним традиции и культуры России. Il faut aussi comprendre, et il faut mettre en fait le conflit entre l'Ukraine et la Russie dans le contexte des gens qui l'ont provoqué. Это понятно, что чтобы понимать ситуацию,
Это очень важно понимать, кто организовал, финансировал этот Майдан на Украине. Les globalistes veulent instaurer une gouvernance mondiale. Они хотят как переводить, этот глобализм, кукли глобализма, они хотят создать новый мир. Et ces gens-là voient en la Russie le dernier rempart qui leur permettrait d'instaurer ce nouvel ordre mondial, cette gouvernance globale. Это понятно, что Россия – это подлинная стена. Если он упадет, потом они могут создать этот мир. Поэтому Россия надо уничтожать. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas entendre parler d'un arrêt des combats. Поэтому они не хотят слушать о договоре мира на Украине. C'est une des raisons pour lesquelles ils se disent il faut continuer jusqu'à ce qu'on y arrive. Поэтому они думают, что надо продолжать до конца, чтобы успевать победить Россию. Et comme on dit, quand tu as une bête blessée et qu'elle est près de la mort, c'est là où elle devient dangereuse parce qu'elle peut prendre des décisions qui sont irrationnelles et qui vont aller à l'encontre de l'intérêt général. Это понятно, что когда волк или кабан ранен и около смерти, он очень опасен. Поэтому вот сейчас они такие. И что они будут делать, это непонятно, и это возможно, что это очень опасно, не только для России, но и для всех. Alors ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, c'est que quand on a affaire à des leaders comme Vladimir Poutine ou comme Xi Jinping, et qui prennent des décisions sur le long terme avec une vision très précise de l'endroit où ils veulent aller en termes d'économie, en termes de sociologie, en termes de développement, c'est difficile de revenir en arrière. Это понятно, что когда есть такие лидеры, как Владимир Путин или Xi Jinping, которых они видят далеко, они думают долго, и они знают, где они хотят быть, это понятно, что с ними это не будет возможности для них найти другую дорогу. Et de ce fait, faire machine arrière en disant bon, eh bien, ça y est, vous avez perdu, mais c'est pas grave, on va faire copain-copain. Je pense que c'est un peu prématuré quand même. И это понятно, что если они хотят обратно и сказать, извините, мы проиграли, давайте мы друзья, это, конечно, сложно. Sans compter que l'avènement des BRICS à travers l'effort anti-sanctions que Vladimir Poutine a mis en place est tel que un grand nombre de pays se sont réveillés sur les intentions de l'Ouest. И это понятно, что сейчас, например, система, как договор БРИКС, это понятно, что очень много стран сейчас они... Allô? Они поняли, что... Алло? Да. Алло? Извините, вот, немножко бимал, я продолжаю. Ну вот, сказать, что сейчас это понятно, что система БРИКСа, очень много стран поняли, что они не хотят продолжать этот путь, как на Западе они хотят. Сейчас гегемония США и Запада – это все. Эта война, она сейчас изменила что-то очень важное. Les conséquences de ce conflit vont être absolument colossales puisque ça va mettre en défaut la dette américaine par le fait que le dollar ne sera plus utilisé comme il a été utilisé jusqu'à présent. Это понятно, что сейчас будет сложно для США. Это даже потому, что они не будут выиграть, но это тоже потому, что у них есть долг огромный, как государство.
и этот доллар сейчас будет очень слабый, потому что все эти страны сейчас не будут использовать доллар, но другие валюты, рубль и так далее. Mais surtout, ça va nous causer d'autres troubles en termes d'accès aux ressources naturelles nécessaires à faire fonctionner nos économies. Et on le voit aujourd'hui avec le Nigeria, qui nous dit, eh bien écoutez, l'uranium au kilo, c'est plus 42 €, maintenant c'est 460. Но сейчас тоже, что будет измениться, это что такие страны, разные, как, например, Нигерия, они будут сказать, наш уран это не 42 евро килограмма, это будет 400 евро, 10 раз больше. Потому что такие страны раньше, конечно, не могут решить, и они будут начать решить, как свободные страны. Donc, tous ces doux rêveurs du WEF avaient pour intention de mettre la main sur toutes les ressources en Russie, et aujourd'hui, ils nous ont mis dans une situation où l'accès à ces ressources naturelles vont devenir extrêmement difficiles et vont faire effondrer nos modes de vie. И это понятно, что эти, как они мечтали, уничтожать Россию, чтобы украсть ресурсы России. Но результат не только ресурсы России, это будет сложно для них купить их, чтобы экономии этих стран будут работать сейчас, это будет сложно населению, очень сложно. Donc, pour revenir à l'interview avec Tucker, ces gens-là ne regardent pas le problème de manière holistique, et à cause d'eux, nous allons en devoir payer un prix extrêmement élevé. Qui, les Européens? Les Européens et aussi un peu les Américains. Alors eux, ils ont des ressources, comme le gaz, le pétrole. Et regarde ce qui s'est passé avec Biden qui a décidé de fermer le robinet à LNG. Nous, on va se retrouver mais dans une galère mais gigantesque. Он сказал, что будет сложно, это результат, это будет такая ситуация очень сложная в Европе, особенно в Европе, потому что в США у них еще ресурсы чуть-чуть и так далее, Аляска и так далее есть. Но у них нет, у нас нет во Франции и так далее. И будущее для Европы, для Запада в Европе, это будет очень сложно и может быть второй катастрофой. Ну, пожалуй, закончим наше интервью таким вот вопросом. Можно ли считать Макрона военным преступником? Alors là, ce sera la dernière question, si j'ai bien compris. Et la question, c'est Macron peut-il être, considéré comme un criminel de guerre? Alors de guerre, je ne sais pas, mais ayant participé à un génocide par empoisonnement vaccinal, en toute connaissance de cause, parce qu'on a pu mettre enfin la main sur les fameux contrats Pfizer, où cette société qui n'a jamais développé ce vaccin d'ailleurs, parce qu'on a découvert que c'était la DARPA avec le NIH, financé par Fauci, qui avait développé les vaccins. Стоп. Je vais tout oublier. Pour faire des faces. Он думает, что, наверное, нет, но потом есть другие факты. Это что Макрон, наверное, он утравил наш народ через вакцину Pfizer. Сейчас мы знаем, что это было в контракте, и это понятно, что здесь он виноват. И он сказал тоже, что этот вакцин, эта фирма американская не создала. Да, Thierry? Oui. 17 millions de personnes sont mortes du vaccin, et ça a été caché. Он сказал, что 70 миллионов людей погибли, виноват этот вакцин в мире. Un nombre de cancers absolument colossal va être développé dans les années à venir, et a commencé d'ailleurs.
И, наверное, этот вакцин тоже будет как создать рак. Много людей будут умирать от рака в будущем. Donc, criminel de guerre, je sais pas, mais si on se débrouille bien et les élections américaines vont conditionner la suite des événements, Macron se retrouvera avec sa clique du WEF devant un tribunal de justice avec Soros, Gates et compagnie. Он сказал, что военный преступник, он не знает, но это дело коронавируса, и если Трамп будет победить выборы, это важно, что все эта команда форума Давоса будут закончиться напротив суда для этого. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'élection américaine suivante est extrêmement importante. Поэтому эти выборы в США, они очень-очень важны. Si Trump repasse, c'est pas le Karcher qui va passer, c'est le napalm dans le deep state. Трамп будет победить, это не будет Каршер, это будет напальм, чтобы все чистить. Parce qu'il a appris de ses erreurs pendant le premier mandat. Il a constitué une équipe très solide dont je connais certains membres. Et puisque j'ai été présenté. Он сделал несколько ошибок раньше, изучал, знает. И теперь у него есть несколько друзей в этом команде вокруг Трампа. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est que le Deep State et les globalistes aux États-Unis ont bien compris que le prix à payer si Trump était réélu serait terrible. И это понятно, что Deep State, они поняли, что если Трамп будет победить, они должны потом отвечать. И это будет для них не очень приятно. C'est une des raisons pour lesquelles les 9 prochains mois vont être extrêmement dangereux. Поэтому эти 9 месяцев до выборов, они будут очень важны и очень опасны. Parce que on ne sait pas ce que Biden, les gens qui sont derrière lui, parce que lui, il sucre les fraises depuis un moment, ont préparé. Ça peut être aussi l'assassinat de Trump. Потом это понятно, что Байден, может быть не Байден, потому что он уже как старук, зомби, но вокруг сзади Байдена, что сейчас они будут готовить, например, убийца Трампа, это возможно. Ça peut terminer en guerre civile. Это возможно, что будет гражданская война. Ça peut aussi se terminer en un chaos international épouvantable pour empêcher la mise en place des élections. И потом это возможно, что это будет, в конце концов, такой международный хаос, чтобы эти выборы не будут в США. Parce que l'enjeu est tellement énorme que ces gens-là ne reculeront devant aucune contrainte et limite. И здесь это понятно, что это так важно, что такие люди не будут считать ничего и готов все делать, чтобы продолжать эту систему, победить, и, конечно, себе спасать. C'est la raison pour laquelle je vois en l'interview avec Tucker, entre Tucker et Vladimir Poutine, une opportunité de settlement, comment on dit settlement, de négociation, en fait d'ouverture, on va dire, qui permettrait de calmer le jeu. Et c'était très important que ça se fasse dans les conditions les plus soft possibles. И это важно знать, что Токер Карсон, когда он был в Москве и когда он встретил президента Путина, это было очень важно. Это типа такой дверь, и чтобы смотреть, как это будет возможно, наконец-то, как подписать договор с Россией, говорить, торговаться и так далее. Вот.
Это было очень важно, что он был здесь и что это был ну, нейтральный. Parce que faut pas oublier une chose, c'est que Trump, c'est quelqu'un qui aime le business, il aime pas la guerre. Il déteste Et, ça. et это понятно, что Трамп, он любит бизнес, но он ненавидит войну. Ce qui fait que je pense que l'ouverture que Tucker a mis en place était importante parce que ça permettra à ces deux chefs d'État de pouvoir discuter et de mettre en place la dynamique nécessaire à arrêter ce foutoir international qui risque de nous poser énormément de problèmes. И где это важно, это что Тукер открыл такой дверь, чтобы потом два лидера, Трамп и Владимир Путин, они могут, в конце концов, говорить и все решить, чтобы закончить ну, эту сумасшедшую войну и этот конфликт, наконец-то. Parce que si c'est les démocrates qui gagnent les prochaines élections, alors le chaos sera total et il faudra, nous, citoyens, nous en défendre. И если наоборот, это демократии, они будут победить, это понятно, что этот хаос будет продолжать. И потом наш долг, как гражданин, все равно где, это будет, в конце концов, реагировать. Je pense que c'est un petit peu tout ce qu'on pourrait dire de la situation aujourd'hui. Et les prochains mois vont être cruciaux. И я думаю, что это все, что я могу сказать об этом сейчас, ну, о ситуации, не только на Украине, в мире, но эти месяцы очень важные в истории, и надо обратить внимание. Ceci dit, si l'armée russe arrive à prendre Odessa le plus rapidement possible, ça permettra d'étrangler économiquement parlant les Ukrainiens qui seront obligés de déposer les armes parce qu'ils n'ont plus le choix. Если, ну, надо думать, что, надо понимать, что если Россия, она может очень быстро взять Одессу, это понятно, что потом Украина, у него нет выбора, и она должна ну, сдаться. En espérant bien sûr que l'OTAN n'intervienne pas sur le terrain de manière officielle, parce que là, on peut prévoir le pire. Ну, это понятно, что если ну, такие события будут, возможно думать, что НАТО, другие страны, они могут реагировать и участвовать на этом войне, и здесь все возможно, и это, конечно, очень опасно. Спасибо большое за беседу. Была рада пообщаться. Спасибо за перевод, Лоран. Merci à nous deux pour l'interview. Merci Thierry. Bonne soirée. Очень приятно, Фаина. Это нравится мне поговорить с тобой. Мне тоже. Окей? Пока. Пока-пока. Всем пока.